Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ilmul Mantiq karya Muhammad Nur Al-Ibrahimi. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai qiyas istisnai, yaitu mengenai syarat-syaratnya. Yushtaratu disyaratkan liintajil qiyasil istisnai agar menghasilkan natijah qiyas istisnai, yaitu disyaratkan agar qiyas istisna ini melahirkan natijah syaratani, apa dua syarat. Jadi ada dua syarat yang harus dipenuhi agar qiyas istisnai ini menghasilkan natijah. Baik qiyas istisnai ittisali maupun qiyas istisnai infisali. Pertama, antakuna syartiyatu mujibatan. Antakuna harus ada asyartiyatu apa qadhiyah syartiyah, baik qadhiyah syartiyah muttasilah apabila qiyas istisnai ittisali maupun qadhiyah syartiyah munfasilah apabila qiyas istisnai infisali. Mujibatan ialah mujibah, positif. Fala intajah maka tidak melahirkan natijah fi nahwi di dalam contoh laisa albattata sama sekali tidak idza kanati syamsu tali'atan apabila ada asyamsu apa matahari tali'atan ialah terbit kanal ufuku mudliman maka ada apa ufuk mudliman ialah gelap lakinnaha tali'atun akan tetapi syamsu tali'atun ialah terbit. Ini tidak menghasilkan natijah. Kenapa? Karena muqaddimah kubronya yang berupa qadhiyah syartiyah muttasilah adalah salibah, negatif, bukan positif. Wala fi nahwi dan juga bukan di dalam contoh laisa imma ayyakuna hadha syakhsu katiban. Tidak ada kalanya ada hadha syakhsu apa orang ini katiban ialah penulis au syairon atau penyair lakinnahu akan tetapi hadha syakhsu katibun ialah penulis. Ini juga tidak menghasilkan kesimpulan. Kenapa? Karena muqaddimah kubronya yang berupa qadhiyah syartiyah munfasilah salibah bukan mujibah, karena muqaddimah kubronya salibah bukan mujibah sehingga tidak menghasilkan kesimpulan yang benar. Jadi syarat yang pertama agar qiyas istisnai ini baik istisnai ittisali maupun infisali agar bisa melahirkan natijah yaitu muqaddimah kubronya harus mujibah. Yang kedua, antakuna luzumiyatan fil muttasilati. Antakuna harus ada apa syartiyah, luzumiyatan ialah luzumiyah, fil muttasilati di dalam qadhiyah syartiyah muttasilah, wa inadiyatan dan berupa inadiyah, fil munfasilati di dalam qadhiyah syartiyah munfasilah. Di dalam penjelasan mengenai qadhiyah syartiyah muttasilah sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya qadhiyah syartiyah muttasilah itu dibagi dua,
yaitu luzumiyah dan ittifaqiyah. Begitu juga di dalam penjelasan mengenai qadhiyah syartiyah munfasilah. Qadhiyah syartiyah munfasilah ini dibagi dua, yaitu ainadiyah dan ittifaqiyah. Syarat agar kias istisnai ini menghasilkan natijah yang benar, menghasilkan natijah, yaitu apabila muqaddimah kubronya berupa qadhiyah syartiyah muttasilah harus luzumiyah. Dan apabila qadhiyah berupa dan apabila muqaddimah kubronya berupa qadhiyah syartiyah munfasilah harus ainadiyah. Tidak boleh ittifaqiyah. Kalau ittifaqiyah maka tidak menghasilkan kesimpulan baik muttasilah maupun munfasilah. Fala intaja maka tidak menghasilkan natijah fi nahwi di dalam contoh ingkanatil hujratu apabila ada al hujratu apa kamar mudhi'atan ialah bercahaya bersinar karena maka ada sahibuha apa pemilik hujrah fiha ialah di dalam hujrah. Ini tidak menghasilkan kesimpulan yang benar. Kenapa? Karena ini bukan luzumiyah, melainkan ittifaqiyah. Wala fi nahwi dan bukan juga di dalam contoh imma ayyakuna ada kalanya ada hadzal insanu siapa manusia ini zinjian ialah orang negro wa imma ayyakuna katiban dan ada kalanya ada siapa hadzal insan katiban adalah penulis ai di syakhsin bagi seseorang di syakhsin aswad bagi orang hitam layak tubuh yang kebetulan tidak bisa menulis. Nah, yang kedua ini juga tidak menghasilkan natijah. Kenapa? Karena ini ittifaqiyah, kebetulan saja. Kebetulan, bukan inadiyah. Jadi, syarat yang kedua ini, apabila kiasnya berupa kias istisnai ittisali, maka muqaddimah kubrahnya harus berupa qadhiyah syartiyah muttasilah luzumiyah. Dan apabila kiasnya berupa kias istisnai infisali, maka muqaddimah kubrahnya harus berupa qadhiyah syartiyah munfasilah inadiyah. Apabila berupa ittifaqiyah baik di dalam qadhiyah muttasilah maupun munfasilah maka tidak menghasilkan kesimpulan atau tidak ada kesimpulan. Ini berupa syarat umum agar kias istisnai ini menghasilkan kesimpulan baik kias istisnai ittisali maupun kias istisnai infisali. Dua syarat ini harus terpenuhi. Jika dua syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak menghasilkan natijah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.